Hello, hello. Alors, on va commencer le deuxième live des Open Talks de Suleiman. Contrairement à la première fois, voilà, la première fois c'était plusieurs sujets, c'était des sujets qui sont vagues. Et là, ça serait un seul sujet, c'est le voyage à Stockholm. Et je vais partager avec vous enfin, des choses que j'avais retenues de ce voyage-là. Après, je vais démarrer, voilà. Et حاجة تفكرتها من داك le voyage, parce que voilà, فكرت فيه parce que c'était l'un des voyages اللي عجبوني. Et Stockholm, c'est une ville magnifique. Et نهضروا على ستوكهولم، نهضروا على داكشي اللي تفكرتو. نتمنى نبقى عاقل على شي حاجة. بون، باقي des choses en mémoire. Et ça serait intéressant de partager des expériences avec vous. كما قلت la dernière fois, فوالا l'idée ديال هاد les open talks with Suleiman, donc les OTS, c'est que ça soit des sujets différents. Le premier épisode ديال les live OTS كان في ديك la semaine هضرنا على بزاف ديال les sujets corona, digital et d'autres sujets. Voilà, donc c'était vague. On a par la suite maintenant les épisodes qui vont suivre, donc le deuxième live et les lives qui vont venir les samedis prochains. À chaque fois, on dit qu'on a des sujets spécifiques. Donc, le sujet, ça va être voilà, le voyage à Stockholm. Le sujet de le prochain live va être annoncé le live. Et c'est un sujet qui va être très intéressant. Ça serait différent. Donc, à nous des sujets hyper différents. Un seul sujet par live. Après, il y a qu'à nous d'autres propositions. مرحبا بهم. Je vais parler du voyage à Stockholm. Je vais parler de gars les choses les jbouni. اللي تفكرتهم وجيسبر ما نساهمش. J'espère نتفكر كل شيء صراحة. Je suis presque sûr qu'après ce live, il y aura des personnes qui seront intéressées de partir à Stockholm. Enfin, aussi, de partir en visite, aussi pour y vivre. Presque sûr. Après, à chacun, كل واحد شنو عنده الرغبات ديالو في هاد الحياة هادي. On va pas du tout parler اليوم de كورونا. كورونا ما تجبدوهاش. الكونفينمون ما غنجبدوش. كنتمنى انكم عايشين بخير وغتعيشوا بخير ان شاء الله. Donc on va parler d'autre chose, pas de négativité اليوم. Ce dont je vais parler, voilà, ce que j'ai visité, شنو عقلت عليه comme information sur les gens, sur la culture, voilà, شنو عجبني في la ville. Et donc il y en aura sûrement d'autres qui peut-être هيكونوا عندهم عاوتاني une autre perception de la chose ولا شافوا حوايج اخرين. N'hésitez pas à commenter. Donc voilà, pour الأسئلة jusqu'au bout. C'est comme ça échanger enfin, échanger au bilan. Alors la visite de Stockholm, c'était pas une trop longue visite, enfin, c'était très court. C'est une visite qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà. C'est parmi les voyages les جبوني بزاف. C'est parmi les destinations les bizarrement ما نكرهش نعاود نرجع لهم. Je dis bizarrement parce que généralement je suis plutôt le genre اللي كيمشي لشي بلاصه وما كيبغيش يعاودها على اساس انه si on a l'occasion اننا نعاودو نسافروا مره اخرى على برا تكون بلاصه اخرى ماشي نفس البلاصه. ولكن هاد لا فيلا هادي بالضبط ça m'intéresse نعاود نرجع لها زعما اقرب فرصه ممكنه جيسبر. اي peut-être لحقاش ما دوزت فيها بزاف ديال الوقت. C'est pour ça peut-être que باغي نعاود نرجع باش نبرولونجي. فريمون داك شويه ديال الوقت اللي كنت فيها ça m'a permis de voir بزاف ديال الحوايج ودوك الحوايج عجبوني جدا. que peut-être c'est ça c'est pour cette raison اللي كنقول ما نكرهش نعاود نرجع لها زعما في اقرب فرصه. ونتمناو. Alors, le sujet du jour, le deuxième live des Open Talks with Suleiman. Le concept, ce serait des lives qu'on va faire dans la période اللي حنا كندوزو maintenant. Et peut-être si l'intérêt est là et que les gens soit adhèrent à l'occasion des lives, soit par la suite, parce que j'ai vu que le dernier live, ça a été vu après pas mal de fois, par pas mal de personnes.
Et هادو اللي غيكونوا spécifiques sur un sujet précis, peut-être ils vont attirer plus aussi. Donc peut-être il a كانوا les sujets intéressants وهذا يقدر يستمر من بعد. واش غيكون chaque samedi, peut-être pas parce que bon, dès que ça réouvre d'autres conditions, mais peut-être يقدر يكمل. Donc le sujet ديال اليوم كيف ما قلنا c'est la visite à Stockholm. Stockholm, la ville, on la connaît, c'est la capitale de la Suède. علاش غنهضر على ستوكهولم بالضبط؟ C'est parce que elle est parmi donc les destinations que j'ai visitées qui m'ont beaucoup marqué. Marqué bzaf, vraiment bzaf. Donc voilà, j'ai fait d'autres destinations, mais Stockholm, j'ai senti ouais, le charme qui est un peu bizarre. Parce que Stockholm, j'ai senti le charme de trois autres villes européennes en fait. À savoir avec le style d'architecture parisienne et avec le charme bizarre de l'histoire اللي كتحس بيه ملي كتكون في Rome. Ou bien sûr voilà, le style de vie un peu ديال Genève quand on est en plein voilà, en Suisse. Donc فاش مشيت effectivement Stockholm, هاد les trois villes هادو جاوني في بالي وجاني داك لو ميكس ديالهم. Ce qui fait que voilà, c'est une des destinations qui m'ont marqué ou qui m'ont marqué بواحد الطريقة qui n'est pas vraiment très هذا كيفاش نقول اللي ما كدوش غير عابرة دونك كتبقى حاس بها كتخلي واحد الاثر derrière donc هي هذيك donc j'ai profité réellement j'ai pas passé beaucoup de temps je pense que 5 jours 4 nuits parce que كنت وصلت une matinée donc on peut dire que 5 jours. Au les 5 jours, j'ai pas arrêté de traîner. Et à pied, à pied, à pied, à pied. Donc ça m'a permis, avec les 5 jours, j'ai profité au maximum pour voir le maximum possible. Et parmi les choses, يمكن غنبدا بأول حاجة اللي فروحاتني صراحة ماشي المهم à part le fait ديال انه voilà c'est un pays scandinave c'est normal كنعرفوا la Suède كنعرفوا الناس فين واصلين parce que voilà c'est un des plus grands hubs technologiques c'est des innovations اللي كبار c'est aussi des entreprises اللي معروفين like Spotify etc donc à part le volet هذا à part le volet ديال الناس comment ils sont disciplinés ديال tout ce que tu vois comme étant voilà à part le volet développement alors مشيت j'ai trouvé en fait qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter et c'est principalement des musées. Bzaf les musées, vraiment bzaf. Et pour information, pour les gens qui sont intéressés, j'avais pas préparé le voyage à l'avance en me disant les endroits les mais ça je l'ai fait en fait parce que j'ai téléchargé le guide qui est une le site. D'ailleurs, le site, je pense, mais je vais le partager juste après le commentaire de la live. C'est un site très intéressant parce que la ville, un guide. Donc, le guide qui fait vraiment gars les endroits. Quand je dis les endroits, en fait, gars les points, en fait, quand je dis les points, mais c'est les points qui sont historiques, ou les musées, c'est même la gastronomie, فين تمشي شنو كاين شنو البلايص شنو هما لي ريستورون لي كافي لي موزي لي بوب لي جو سي با كوا المهم كيعطيوك كاع داكشي en tant que touriste تقدر تبغي تشوفو صافي j'ai sélectionné quelques endroits اللي خصني نمشي لهم و voilà j'ai fait en sorte que c'était beaucoup ديك la durée ديال 5 jours donc j'ai fait en sorte باش انه نمشي dans le maximum هاد لا فيل هادي كيما قلت لكم la première chose qui m'a marqué c'était pas اول حاجه اللي غنشوفها en fait c'est واحد le musée. Alors pour tout vous expliquer, moi je suis pas le genre qui aime trop passer du temps dans les musées, ou qui en même temps qui aime les musées. C'est typiquement moi. Euh, alors dans le sens, ok, je viens dans les musées pour découvrir, ou qui m'a dit que à la fois où j'ai fait le Louvre Paris, c'était rapide. Tu passes, tu vois des les sculptures, les machins, les images. La Mona Lisa entre parenthèses كتشوفوا rapidement وكنمشي في حالي
ولكن في ستوكهولم كان ان تروك كي ايتي ديفيرون فيت، سي كو لقيت راسي كنعسر في لي ميوزك. ماشي ان تروك، ما كانش شي حاجه اللي مقصوده في الاول، ما كنتش ناويها، ولكن لقيت راسي كنعسر باسكو شاك فوا كتدخل كتلقى كتدخل في واحد المود كي في شكل. الوغ واحد من لي ميوزي اللي سطاوني alors qu'en fait c'est pas grand chose normalement en termes de ce qu'on pourrait retrouver là-bas. C'est où le musée de Vaza, le Vaza Musée. Alors le Vaza Musée c'est quoi? En fait c'est un musée fait واحد الباطو واحد الباطو كبير ديال الخشب فهمتي. وهاد لو musée هذا انا سطاني en fait parce que كتدخل كتشوف le bateau il est bien fait parce que c'est construit قديم et en même temps voilà c'est fait des sculptures. Il y a une touche très artistique fait. ولكن اللي خليني نستاو quand je vais connaître un peu l'histoire parce que دخلت لو فازا وي لو باطو لو نافير اللي كان قديم في واحد العهد ديال 1628 كان ديك الساعه لو روا غوستاف ادولف دو. et après ومن بعد ديك اللقطه ديالهم من بعد. Après, quand tu connais l'histoire, en fait, ouais, c'est que le bateau, c'est quelque chose de. Enfin, je dis que le musée, c'est quelque chose de fiscal. L'idée est simple. En fait, le bateau, là, quand tu construis ça, 1628. Il a pris ça, c'est ça. Donc, j'espère ne pas me tromper. J'espère ne pas me tromper d'information. Mais je pense que c'est ça. Donc, c'était 1628. Donc, le bateau trade sur 2 ans. 2 ans, Martin l'année. باطو بالخشب خدامين عليه. كاين في واحد الليل ستوكهولم سميتها ديور غاردن. جور سي دي جي ما عرفتش واش كيقراو تما ديور ولا المهم ما قلتش على لا برونونسياسيون اكزاكت. ديور غاردن جو دي ايل وترجع لكم هاد لو بوين ديال الايل باسكو فوالا حيتاش يا بليزيور ايل في ستوكهولم فواغ يا اون انفورماسيون داير. هاد لو باطو هذا 2 ans ما خدامين عليه. خرج جو كخوا في لو 10 اوت 1628 1628 ويغرق. لينوغوراسيون ديالو غرق فيها زعما واحد بضعة دقائق يلا خرج من البور واحد شويه ويغرق. وهاد لو باطو هذا سيتي كونستروي في ان كونتكست اللي نورمالمون فهمتي ما كانش خصو يغرق فيه باسكو ديك الساعه كانت لا غير ديال لي 30 في لوروب وكانوا دوك لي بيي نوتامون سكانديناف بيناتهم كانوا مدابزين. دونك à l'époque كانوا حساسيات ما بين لا سويد الدنمارك لو تروك. et كانت effectivement un des conflits اللي كانوا très majeur كان pour la Suède c'était le conflit ما بين la Suède et la Pologne. Donc le conflit c'est ce qui a fait que même les sculptures اللي كانوا في داك le bateau parce que c'est un bateau اللي داروا فيه بزاف ديال لي سكولبتور وداك الشيء زويوان و très artistique. même دوك لي سكولبتور كنتي كتلقى مثلا كيبين لك ان بولوني مخبي مورا الطواليت ولا تروك دي جون داك فوالا مخبي من لي سويدو. donc داك لو باطو ça allait servir effectivement le bateau ديال Vasa ça allait servir في داك la conquête ou l'expansion ou ديك la guerre entre ces pays là etc. donc derrière داك لو باطو تكونسترويزا دو تال فاصون اسكي va servir pour هاد القضيه هادي. ايوا مسكين عامين وما خدامين عليه. عامين ولو روا غوستاف ادولف دو كيتسنى في غوستاف دو ادولف جو كوا غوستاف دو كيتسنى في الباطو يطلع باش يدير العظمه ديالو. ديك الساعه سيتي الوقت ديال كما كنقولوا حنايا ديال لا مونارشي ديال فازا. اي بي غرق. دابا ملي غرق نورمالمون سو دي سالات ليستوار زعما qu'est-ce qu'il y a de magique في هاد ليستوار هادي كامله. باطو تصاوب عامين ضرب quelques minutes pas plus هو يغرق زعما سي با كيك شوز اللي غادي تنوض داريير وتفكر دير عليها ميوزي. صوف كو من 1961 حتى يمكن 1988 ما عرفتش 1989
هو فين نفكروا انه غادي يكون ان موزي بارابور ا سو باتو. علاش هاد لو موزي هذا؟ غنجيكم دابا من الاخر، وهذا الشيء هذا اللي كان فريمون اللي فرحني، سكو داك الباطو الفازا من 1628 فاش تصاوب وخرج بوغ لا بروميير فوا ليومنا هذا مازال بلوس دو 95% ديال لي ماتيريو اوريجينال ديالو. تفروع باطو ديال الخشب كبير سي فغي، تصاوب في 1628 مازال في 2020 بكثر من 95% ديال داكشي اللي تصاوب به كخشب كاوتر ماتيريو اللي اصليين، فهمتي؟ 5% اللي بدلوهم. دونك التفرويحه فين كاينه هو كيفاش انت غادي دير تحافظ على ان تيل نافير دو بوا من 1628 ل 2020. بون حسب شحال من عام، تقريبا راه غادي 400 عام. بون 400 قل 8 سنين، 400 عام بور لو كونسيرفي. في ديك 400 عام صراحه هما ما كانوش داروا لي فور بزاف بور لو كونسيرفي في الاول. سيتي ان كو دو شونس. دونك كتجمع بين لو فات ديال انك من بعد تو فا كونسيرفي وداك لو كو دو شونس ديالو. لو كو دو شونس ديالها سوا انه الباطو ملي غرق ما ما ديتيريوراش بزاف. وعلاش ما ديتيريوراش؟ حيتاش كان في لا مير بالتيك، هو اللي كان غيدير فيه لينوغراسيون ديالو. دايوغ لو روا غوستاف دو ادولف كان كيتسنى في الجهه الاخرى فرحان، و ابخي يمكن شي 17 يوم عاد وصلاتو الخبر بلي راه غرق مشى عليه كلشي. دونك لو ميك لو شيف دو بروجي على ليبوك دخل الحبس. المهم بارابور ا سا. دونك علاش لو باطو هذاك تكونسيرفا راسو واحد المده طويله؟ من الزهر انه لا مير بالتيك في ديك ليبوك كانوا جوج الحوايج كي لا كاركتيريزي كالكو بار الا بغينا نسميو بارابور هاد ليستوار ديال لو نافير فازا، ديال لو موزي ديال الفازا ميوزيت. اولا هو ما كانش داك الماء ديال لا مير بالتيك، ما كانش فيه داك لو طاغي. لو طاغي اون فيت سي داك لو تروك اللي كيبقى ياكل لو بوا ياك. دونك واخا الباطو كان في الماء ما كانش داك لو طاغي ما تكلاش. ولكن سي با لا سول غيزون، ماشي لا غيزون لا بلو، ماشي اكبر غيزون كاين. حقاش اكبر غيزون كانت هو انه لا مير بالتيك كانت تري موسخه، فريمون تري موسخه. دونك داك الوسخ اللي واصل لواحد لو نيفو، باسكو الناس جو كخوا على ليبوك كانوا كيلوحوا لي ديشي ديالهم تماك. دوكو كانت فريمون تري موسخه كون كوا الوسخ كاين فيه شي مرات بحال ملي كنقولوا حنا كيقوي المناعه. اي داك الوسخ كان فيه واحد لو نيفو تري توكسيك، اللي ديك لا توكسيسيتي ديال لا شوز ميم دوك لي زورغانيزم الصغيورين، دوك لي ميكرو زورغانيزم اللي موالفين كيديتيريوريو الخشب، ما كانوش كيقدروا يعيشوا في داك الماء. سي اوسي سامبل كو سا. دونك ما كانوش كيقدروا يعيشوا فيه. داك الباطو تكونسيرفا حتى ل 1961 فاش لا سويد elle a décidé باش ان داك لو باطو غادي elle va le garder و que ça va être un musée. وديك الساعه كانوا دايرين ديك البلاصه اللي كان فيها كان سميناها الفازا فارفيت. سي جو كخوا لو شونتيي نافال ديال الفازا، وبقى حتى ل 1989 عاد باش بداو عاد باش طلعوا لوطر ميوزي اللي هو لومبلاسمون اكطويل. وفي 1990 ils ont mis en place le musée هذا. Alors ce qui est magique dans cette histoire ou ce qui est magique c'est que le bateau te conserve واحد المده راسو par coup de chance، باسكو داكشي اللي كاين في لا مير بالتيك عاون. ولكن المهم كان واحد ليفي نيجاتيف، باسكو ديك لا مير بالتيك ما كانش فيها لو طاغي، كانت موسخه، وديك لا توكسيكيتي ما كانتش كتخلي لي ميكرو زورغانيزم اللي كياكلوا الخشب انهم يعيشوا. ولكن كانوا لي سولفور، داك لي زاسيد سولفيريك اللي كانوا كوميم ودخلوا في وسط لو بوا، وهادشي غيتعرف حتى من بعد. و اونتر طون ملي دار لو موزي شنو ولا لو غران طرافاي عندهم، سي دو كونسيرفي هذاك لو باتو. دونك ملي كتمشي لو موزي ديال الفازا اون فيت لا بروميير دي شوز هو انك ملي كتدخل كيقراك البرد واحد شويه باسكو لا تمبيراتور ما بين 18 و 20 دوغري.
où l'humidité, je crois, elle est plus de 50%, je crois, 55%. Ouais, les deux éléments de la température et l'humidité, diurine exprès pour la simple raison que ma barine, داك السلفور اللي دخل في وسط الخشب ما باغينوش يتوكسيجينا فيتوكسيدا مع الاكسجين ديال برا وديك الساعه داك الخشب غادي يخرج عليه كما قلت لكم جوسكا بريزون يزاريف باسكو بون كاين 95 ديال لي ماتيريو ديالو حاليا سي لي زوريجينو اللي كانوا في 1628 الله يخليكم اي Du coup, tout le travail اللي مديور من بعد c'est un travail de recherche. Donc ملي كتدخل كتلقى الباطو كتلقى دوك les éléments diablo, les sculptures, les trucs, des trucs à côté qui concernent tout ce qui est naval, la Suède. Et كتلقى واحد le côté ديال l'histoire ديال la R&D. Histoire de toutes les recherches اللي كيداروا actuellement et qui vont toujours continuer باش يبريزيرفيو داك الخشب ديال داك الباطو ويبقى un très grand pourcentage, un pourcentage élevé des matériaux originaux. من le côté les substances اللي خدامين كيبرودوزيو فيهم وكينوفيوهم باش انهم يعاونوا انه يبقى beaucoup de chercheurs خدامين ناس خدامين علاش pour garder داك لو باطو sachant que حنا عندنا ديك لا نوسيون ديال ان الموزي كيكون داير اون هيستوار فهمتي ديال شي حاجه واحد الحرب ناضت خلات لنا واحد الباطو في شكل غنشوفوه فهمتي سي alors que là c'est un باطو اللي تصاوب غرق سور بلاس وبقى كونسيرفي من 1628 حتى لدابا en partie de manière chanceuse quelque part ou l'autre partie c'est du travail الناس خدامه كدير في لا ريشيرش الناس خدامه كدير في لا ريشيرش pour garder un navire يبقى. Ou c'est ce qui fait que dès que le musée de Vasa, il est parmi les musées très visités de Stockholm. Ce serait intéressant s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a l'occasion de même chez je crois qu'il est à plus de 900 000 visiteurs par an, il en a 800, même chez et vraiment c'est un musée qui est très 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 visité. Bon, Hadi c'était le truc qui m'a vraiment marqué bzaf. C'est القضية هذه c'est que كتبقى كتقول شوف الناس فين واصلين au point que voilà داك la non histoire parce que pour moi le navire il n'avait aucune histoire en fait ديك la non histoire قالوا اجي فهمتي تخدمات الباطو دار فيه عامين il n'a servi à rien en 1628 pour servir par la suite انه يتغني بزاف ديال لو مون بور لو كوتي توريستيك و من لا نون هيستوار خرجوا اون هيستوار en fait la vraie histoire derrière اللي ماشي هي اللي كي ميز اون افون ولكن tu la retrouves في لو musée هي l'histoire ديال la recherche et développement اللي مديوره pour le garder et ça c'est magnifique وانا فين انا quelque part فرحت وكنعتبر هذاك لو musée c'est parmi les points vraiment à visiter. D'abord, je vais le point dire que le musée c'est un musée qui est actuellement à l'île Djurgården. Alors, j'ai parlé d'île sachant qu'on est la ville de Stockholm. En fait, je la ville de Stockholm, il y a les îles, Gamla stan, Djurgården et d'autres îles. Et on a l'impression ça te donne l'impression qu'il y a la ville de Stockholm ou qu'il y a des îles à côté alors que c'est pas le cas. En fait, tout le truc c'est que Stockholm c'est une ville qui est bâtie et étalée sur 14 îles. Donc Rabatash, l'île qui est à Stockholm, qui constitue Stockholm. Et donc Rabatash, les îles, elles sont reliées أكثر من 50 قنطرة دونك أكثر من 50 قنطرة ما بين 14 الإيل ودوك 14 الإيل هما اللي مكونين ستوكهولم إلا بغيتي ترجع فريمون ليستوار ديال ستوكهولم فشي إيل من هادوك وزعما تبان لك ستوكهولم كيفاش كانت شوية خصك ترجع سي الغاملا شتان دونك الغاملا شتان سي لا فيل et غاملا سي فيي دونك سي لا فيي فيل هي المدينة القديمة ديالها. ملي كتمشي للمدينه القديمه كيبان لك فوالا اللي كانت باتي في ليستوار sur 4 villes في le 17e siècle
كيما لو ديك الساعات ديور ملونين لي باتيمون ملونين المهم tu sens داك لو كوتي مدينة قديمة ماشي مدينة قديمة ديال المغرب. C'est un autre style, c'est un style purement scandinave. Et c'est في الكاملا ستان d'ailleurs اللي كاين فين كاين لو بالي رويال. Le palais royal اللي هو فيه à la fois un musée اللي مازال غنهضر عليه و à la fois c'est تماك فين ساكن le roi et enfin la famille فين ساكنه la famille royale. Ou fait également le musée de Nobel, donc le musée qui dit tous les prix de Nobel. Ou fait la cathédrale, je me suis Storky, donc c'est trois points disons, stratégiques pour le tourisme quelque part, avec le Gamlastan, voilà. Et sinon, tu as, je crois, 1600 km du point, enfin, c'est au niveau de la Suède. Entre le point nord et le point sud, la Suède, quand même, a fait à 9,6 millions les habitants. Ou me dit que les 9,6 millions, là, je crois, Stockholm, qui est 2 millions et quelques. 2 millions et quelques. Donc les 9,6 millions les Suédois اللي كاينين 14% ما تزادوش في لا سويد دونك تزادوا في بلايص اخرين. Voilà, c'est une population, enfin les Suédois c'est une population اللي كتطول شويه في العمر parce que on a une espérance de vie ديال 80 عام pour les hommes 84 عام ديال les femmes. الناس خدامين الناس اللي عليهم خدمه. Contrairement à ce qu'on pense quelque part, parce qu'on se dit, donc ils ne travaillent pas beaucoup, etc., ben, 40 heures par semaine. Des 40 heures par semaine qui vont à 8 heures, et c'est vrai d'ailleurs, c'est l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que je خرج مع 7 وشي حاجة، et مع 7 وشي حاجة عندك الناس عندك واحد لاكتيفيتي خيالي، باسكو هنايا في المغرب tu sors à 7 heures ولا مع 8 كاع عندك اكتيفيتي خياليه ولكن grâce aux embouteillages. Alors que là, tu sens vraiment la vie. C'est-à-dire que غادي تمشي لي كافي تلقاهم عامرين، غادي تمشي لي سوبر مارشي تلقى الناس كاينين. C'est parce qu'il démarre vraiment le boulot à 8h. 8h الناس بدات صافي. Ou bon 8h, sachant qu'ils font de la pause à 9h, avec la pause qui se met à Fika. Alors Fika c'est le qui offre faire un café et une brioche généralement. Donc, à dire la pause, que je connais à 9h. Et quand je dis café, d'ailleurs, c'est, je crois, les deuxièmes grands buveurs du café dans le monde. Au moment où elle est finlandais. Donc, qui est أكثر من 7 سوايع في النهار forcément puisque 40 ساعة في السيمانة. Où il démarre à 8h du mat avec une première pause à 9h qui se met au fika ديالهم هي pause café ديالنا حنايا. ماشي بداك le sens à 100%. Et du coup, on a ce damine. Et derrière, ça se reflète tout ce qu'il y a à la base. Donc, même les infrastructures, la mentalité, on le sait très bien, c'est pas la peine de le rappeler. Sinon, le côté richesse quelque part, parce qu'on a 1 sur 6. C'est-à-dire les Suédois, un bateau. C'est-à-dire les Suédois, un bateau. Bah, tant mieux. Ça chauffe. Et avec le travail, en fait, on a 5 semaines de congé payés l'année. Et depuis les 5 semaines, je pense que la majorité profite de faire des choses de la Suède. Le cas c'est que la Suède vraiment très belle parce que je pense que la moyenne de la température que tu connais même safe même pas. ولكن في الوقت اللي كتكون فيها moins de lumière. Et عندك en fait, je crois في جوان يقدروا يوصلوا حتى ل 18 ساعه ديال الضوء وفي ديسمبر شي 6 سوايع ديال لا لوميير. دونك في دوك لي مومون اللي كيكونوا فيهم اللي ما كيكونش فيهم لا لوميير بزاف ما كطولش بزاف généralement ils les encouragent à prendre des congés ou la plupart كيخرجوا من لا سويد. علاش parce que bon on le sait très bien la lumière a un effet psychologique derrière et ça leur évite les dépressions, les intiharat qui peuvent arriver, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que 18 heures de lumière, c'est pas rien non plus. Qu'est-ce qu'on fait juin d'ailleurs, on a qu'une juillet, chez Mac.
اي كنت كتلقى وحدة الليل عاد كيبدا كتبان ديك السما اللي تتحول من الزروقية للكحولية فهمتي à 1 heure du matin باسكو جويا effectivement دونك النهار كان طويل دونك كتخرج في الصباح بكري وكتبقى و طا لامبريسيون راك راه النهار مازال ما سي تو في لو باراليل افيك المغرب كدير ديك في الساعة 23 مي انت بالنسبة لك سي تو في لو باراليل مع فين كنتي راه يمكن يلاه 7 ديال العشية ولا شي حاجة هي راه 23 minuit دونك سي سكي في كو عندهم هاد البلان هذا ولكن لا تمبيراتور باغ كونطخ ما كتكونش طالعة بزاف ما سي غار فين كتكون عندهم طالعة لا تمبيراتور دايما كتلقى واخا كاين لافي د لوميير في الصيف نوطامون في جوان جويي ولا لوميير كطول بزاف ولكن ما كيكونش السعد كيكون البرد كيكون الريح surtout في العشية maintenant donc c'est un peu une idée globale على la Suède avec Stockholm à part le musée ديال Vasa en fait j'ai مشيت لبلايص اخرين également دوك البلايص اخرين تا هما زويونين alors منهم كاين je crois Skansen alors Skansen c'est quoi Skansen c'est un musée plein air Skansen هذا c'est un musée plein air اللي فيه une partie c'est un parc zoologique هاد لو musée هذا ديال سكانسن سي ان musée اللي تابع لو musée نورديك اللي حتى هو مازال غنهضر عليه وفيه دي كونستركسيون قدام en fait donc فيه دي كونستركسيون قدام et comme c'est en plein air كيبان لك دوك لي كونستركسيون دونك بحال قلتي كتعيش واحد الحقب مختلفه جو كخوا كو فيه شي 150 كونستركسيون ودوك لي كونستركسيون كيبان لك سي ديور الناس شنو كانوا كيستعملوا في دوك الديور ديك الساعه كوم ماتيريال لي زاتوليي ديال لي زارتيزان سي ان تروك اللي فريمون قديم دونك جو كخوا كيل ريفليت des constructions mais le Moyen Âge et la partie parc zoologique fait 300 000 mètres carrés il fait voilà différentes espèces animales après واحد le singe bizarre ما عرفتش سميتو المهم حتى هو كتشوفو à part et Skansen en fait c'est un truc tellement grand parce que déjà le parc zoologique fait 300 000 mètres كدوز لا جورني كتمشي في الصباح ما كتخرج منه حتى فريمون لا فان دو سواري وكتخرج منه ما يمكنش تكون شفتي كلشي زعما باسكو كتمشي كدور ابين كيبان لك لي كونستركسيون كتبقى كتدخل شاك كونستركسيون بحال ديور صغيورين دوك الديور صغيورين فوالا سي حقبه معينه من الزمان واذا سي دو غاردي شنو كان في الديور ديك الساعه بحال قلتي دابا مشيتي لشي فيلاج وكان فيه شي دار قديمه وشفتي فيه داك الرحا والنور والانايب دونك داكشي اللي قديم سي لا ميم شوز الا برون ودايرينهم تما كاملين سور داك ليسباس كاملو دونك كتبقى كدور en même temps enfin c'est très vert après tu peux prendre le petit train vélo pour que tu fasses un tour rapide et voir شنو كاين et vraiment c'est un endroit magnifique d'ailleurs entre parenthèses moi j'avais pris beaucoup de photos de fleurs là-bas اللي درت عليهم واحد لو كونت انستغرام اباري ديال هاد لي فوتو دو فلور et vraiment c'est magnifique parce que c'est très bien entretenu c'est beaucoup de verdure beaucoup de trucs et quand tu vois 150 constructions qui représentent des constructions canaux le Moyen Âge c'est juste magnifique plus la partie bien sûr ديال le parc zoologique اللي فيها des espèces اللي ما كاينينش في بلايص اخرين notamment واحد الدب يمكن كاين غير تماك ما عقلتش على لو نون ديالو اكزاكت اللي بقينا عاصرين شحال باش نشوفو باسكو ان فيت هو كيكون مخبي فواحد البلاصه وباش يخرج تبقى عاصر كيبان لك الصف ديال البشر كيتسنى واللي كيبان ليه فشي بلاصه كيقول هذا دونك فوالا سي فريمون ان اندروا تري مانيفيك اللي تنظن سي جو مي ترومب با هو كان دوك لي وي les constructions les faits que ça représente même les 1881 شي حاجه بحال هكا
ou à part Skansen, euh, un endroit à visiter, enfin un musée à visiter également, c'est le musée des Vikings. Bon, je sais pas quoi qui est les Vikings, quel est les Vikings. Anyway, il y a un musée qui s'appelle Vikings Alive. Vikings, parce que parce que le live, c'est pas avec un E à la fin. Vikings Alive, où en fait c'est un musée où tu découvres un peu voilà, l'histoire des Vikings, qu'est-ce qu'ils faisaient, le style de bateau qu'ils avaient, كتلقى لك سميوه bon le prototype ديال الشخص qu'ils avaient créé sur un Viking parce qu'en fait دوك يقلبوا ils faisaient des recherches génétiques pour savoir voilà donc les Vikings à quoi ils ressemblaient ومن تماك باش خرجوا لا طاي موين ديالهم وبزاف ديال الحوايج كاريمون خرجوا واحد بنادم واحد بنادم اللي سماوه لي فور وداك لي فور هو اللي كي ريبريزونت كيلكو بار لي فايكنجز ديال ايام زمان و سي ا باز دو لي اللي قالك فوالا كو لا تاي موين جو كخوا سي مترو 79 ولا المهم مترو 72 ولا مترو 79 ما عقلتش اكزاكتومون هادي لا تاي موين وكتشوفوا زعما كتشوفوا اكوا ريسومبلي دوك لي فايكنجز على ليبوك ساشون كيبان لك ليستوار دونك ليستوار ديالهم ملي كانوا نورمالمون l'histoire des Vikings ce que على حسب اللي عارف c'est من le 8e حتى le 11e siècle après je crois تما هما ils parlent juste de la partie من la deuxième moitié du 10e siècle حتى le 11e siècle et normalement les restes اللي كانوا داروا عليهم les tests génétiques c'est des restes اللي كانوا في الدنمارك في la Suède في la Norvège les îles britanniques et la Normandie d'ailleurs parce que un autre nom dit les Vikings qui se met au moins les Normands donc les gens du nord et normalement Viking à l'époque comme terme ça voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui en fait Flo c'était tout simplement c'est des commerçants liquitolo ça veut dire de long terme au même ça s'est développé pour que ça devient voilà, les Normands, les gens du Nord. Et puis d'abord Viking Lisbonne, c'est des pirates. Parce qu'en fait, moi, c'est des explorateurs et c'est des pirates. Donc, quand tu es avec le musée, quand tu formes, entre parenthèses, que ce soit avec le musée ou le Vasa ou d'autres musées, c'est qu'ils proposent, beaucoup d'entre eux, ils proposent des visites guidées gratuites. Donc, parce que tu un nombre des heures, il y a des types de Britanniques qui can faire la visite guidée. Bah, tu auras un guide qui va t'expliquer tout ce qui se passe, les informations par rapport au musée Vaza. C'est un guide, Kant Mac, où elle nous a expliqué tout ça. Et pareil le musée Vikings, pareil les autres musées, le musée Nobel, les prix Nobel également. Donc, l'information gratuite, voilà, et tu t'éclates à fond. C'est pour ça que j'ai dit, c'est que peut-être là-bas, انا تفلاشي واحد الشيء ولا كيعجبني العسل في دوك لي ميوزي دونك في هذاك كتلقى الماتيريال داير اللي كانوا كيستعملوه القطاطعيه كانوا كيستعملوا لي فايكنز على ليبوك comme ça tu peux prendre des photos les jeux qu'ils jouaient les bateaux dialogues puisque c'était enfin les bateaux le bateau la caractéristique des lots je crois c'est qu'il était pointé même les deux extrémités c'est comme ça qu'on les reconnaissait après ce qui est très فشكل c'est الله يبارك فيك مروان ce qui est très difficile c'est que avec les bateaux ديالهم pour avoir un bateau de 30 mètres كانوا كيخدموا 40 000 heures 40 000 heures pour avoir un bateau de 30 mètres donc le bateau de 30 mètres l'équipage ديالو كيكون واحد 35 personnes بحال هكا et فاش كتقارن دابا الحقبات دونك الحقبه اللي كانوا فيها لي فايكينغ الحقبه ديال دابا tu te dis waouh bon après c'est vrai que peut-être quelques gens ولا كيبلا بلا بدا العايل يقدروا يدير لك effectivement 40 000 heures باش يصاوب لك باطو ديال 30 متر في الوقت الحالي mais bon en tout cas c'est ce qui c'était le cas avant. Donc voilà les Vikings c'était pas que قطاطعيه en fait parce que le départ ديالهم c'était principalement c'était pour l'expansion commerciale
ناس اللي كيديروا اكتشافات وفي نفس الوقت كاين تو سكي بيع وشراء وفي نفس الوقت باغيين يستوليو على بلايص اخرين نوطامون من الفينلاند لامريك دو نور اكسيتيرا. دونك هذاك لو ميوزي حتى هو سي ان تروك با مال اللي كان عجبني. ابخي بون تتمشي ليه ديجا avec des idées parce que généralement كنت مفرج في لا سيري ديال لي فايكنز افون. لوطخ اندروا اللي عصرت فيه هو عصرت فيه بزاف. لوندروا اللي عصرت فيه بزاف سي لو ميوزي ديال لي بري نوبل. Alors le musée ديال لي بري نوبل c'est un musée اللي تكريا في 2001. C'était à l'occasion ديال 100 عام على لي بري نوبل si je me trompe pas. هاد لو ميوزي هذا عندك فيه كاع لي بري نوبل اللي داروا depuis X temps. Donc tu as beaucoup d'écrans qui sont interactifs كتمشي كتسيليكسيوني لا ديسيبلين chimie, médecine, physique etc. et maths كاع دوك لي ديسيبلين en fait اللي كيتعطاو فيهم دي بري نوبل parce qu'il y a des disciplines ما كيتعطاوش فيهم. bon les disciplines ما عقلتش عليهم كاملين. Donc كتمشي كتسيليكسيوني tu commences à voir chaque année شكون اللي خدا البري نوبل شنو لا ريشيرش اللي كان دار مثلا si c'est un domaine de recherche, si c'est un Nobel de paix, si c'est un prix Nobel de paix, donc شكون وكيفاش, l'histoire derrière. Voilà, tu commences à naviguer entre هاد الناس هادو par discipline وكتشوف les prix Nobel اللي كاينين. En même temps, voilà, qui a donc l'histoire ديال le musée également qui a été créé وهذا. و في نفس الوقت c'est fait plusieurs en fait, parce que ça se met plusieurs espaces. Donc tu as un espace en fait qui fait les tableaux interactifs, hein, les écrans interactifs pour que tu puisses t'informer. On fait des espaces de projection vidéo, donc qui est projeté au film des films, généralement d'ordre historique, etc. Soit par rapport à un prix Nobel, soit autre chose. Et donc, en fait, il y avait une information اللي ما عقلتش عليها دابا اللي كانت على l'époque تاهي زعزعتني شويه. Mais voilà, c'est vraiment un truc اللي عصرت فيه بزاف. Surtout qu'en fait que نهار مشيت انايا ça coïncidait avec une exposition اللي كانوا دايرين ديال مارتن لوثر كينغ. Alors c'était une exposition de MLK رائعة جدا. En gros c'est d'histoire, c'est des bannières, c'est des trucs على l'histoire اللي كان tu vois. Bon مارتن لوثر كينغ اللي كان voilà اللي معروف بذاك لو ديسكور ديال I have a dream. Donc c'était نهار مشيت كانت l'exposition ديالو. J'avais de la chance صراحة. Et dès que l'exposition c'était comme voilà, c'était des banderoles avec de l'histoire, dialogue, le combat dialogue effectivement pour les noirs, pour les leaders noirs contre l'esclavage, etc. à l'époque. Le discours de I Have Dream, la famille dialogue. Moi j'avais raté parce que c'était la semaine, c'était l'exposition pendant la semaine, et j'avais raté le truc le discours de Bentou, je crois, parce qu'elle était là-bas. Donc ça a coïncidé avec ça. C'est ce qui fait que زطولت بزاف. Donc à part la partie des prix Nobel, donc زطولت تماك. Et كانوا دايرين واحد الهاشتاغ كتستعملوا pour lancer un message en fait. Pour lancer un message où le message est clair, ça parle de quoi puisque l'exposition c'est sur Martin Luther King. Et voilà, j'ai profité d'ailleurs de sur l'Instagram, لقى واحد الصوره في واحد اللوحه c'est écrit be a human et d'autres trucs avec le hashtag. Avec le hashtag, effectivement, ça a été très utilisé par Nas Nimsha ou le musée des classes semaines parce que chacun il avait son message. Et ce qui était hyper intéressant, c'est de voir des enfants sréoriens qui écrivent son message après avoir parcouru l'histoire de Martin Luther King ou qui écrivent des trucs. C'était amazing. Donc sincèrement, moi je suis pas le genre qui طول بزاف les musées ولكن تما c'était très particulier. À Stockholm c'est très particulier parce que chaque musée كتدخل ليه tu sens de l'histoire. Tu sens vraiment de l'histoire. وكتدخل في داك le mood ديال ديك l'histoire. C'est pas un truc اللي غادي يجي يقول لك ça c'était le truc. Mais vraiment كتدخل فيه parce que دائما le cadre il est adapté.
Le cadre physique, l'ambiance générale est adaptée. En plus, bien évidemment, tu sais, donc les guides qui sont sur place, enfin, ils te font rentrer le truc, les legs et les legs. Et tu sens quelque chose de différent, donc sincèrement. C'est un truc à part. Quand tu me cites également le musée de l'Antiquité, bon, le musée c'est des antiquités, c'est des statues, genre Hercule, Apollo, les dieux, dieu de musique, dieu de médecine, dieu de soleil, euh, la déesse, la pêche. C'est beaucoup de statues, de sculptures, de pas mal de choses. C'est intéressant à voir, qui se met Antiquity Musette. C'est un truc qui est pas mal. D'autres coins, le truc اللي قلت لكم انا عاود نهضر لكم عليه juste ديال الحوايج جبتهم قبيله في الهضره وقلت لكم عليه نهضر لكم عليهم من بعد هو لو musée ديال البالي رويال و لو musée nordique. Alors باش نبداو غنبداو بلو musée peut-être du palais royal. وعلاش جبدنا الميوزي ديال البالي رويال؟ جبدناه حيت هضرنا على الكاملاشتان اللي هي لا فيل ديال ستوكهولم، واللي تما فريمون تو سون ان بو ليستوار ديال المدينه. وداك الميوزي كنا قلنا بان فيه واحد لا كاتدرال اللي ما قلتش على سميتها اللي ما قلتش على سميتها اللي معروفه، وفيه هذا الميوزي ديال لو بري نوبل، وفيه لو ميوزي ديال لو بالي رويال. هذا الميوزي ديال لو بالي رويال سي في لو بالي رويال ان فيت، سي تما فين كاين السكنه. سي ان تروك hyper grand, hyper grand. Anna, j'avais adoré. Parce qu'en fait, tu adores le fait d'y être parce que c'est grand. En même temps, ملي كتكون ليميت تا في الوقت كتبقى تقول قبل كيفاش غنسالي هادشي هذا، كيفاش غنساليه واخا غير دو باساج، باسكو ما يمكنش. باغ كونطخ هو ما عثرتش فيه بزاف من اون لو سونس ديال بقيت كنشوف هيستوار ماشان، باسكو الا جيت تعثر فيه يمكن خصك دوز فيه، المهم تقولي ما عرضوا لك واحد السيمانه تماك. دونك دو باساج رابيدمون. Ce que tu vois là-bas, c'est tout ce qui concernait les familles royales qui sont passées par la Suède, voilà, le Moyen Âge. Donc شنو كتلقى les costumes ديالهم، كتلقى دوك الأوسمة ديالهم، كتلقى les trônes, les couronnes en fait. و فاش باسكو واحد الوقيته غير فواحد la pièce, parce qu'en fait c'est plusieurs pièces. Vraiment c'est des pièces libres بزاف. C'est, je crois que يمكن كاين أكثر من 1400 pièces. ممكن شي تقريبا واش شي 700 ولا 600 شرجم. Et l'une des pièces كانوا واحد les 3 trônes je crois, ils sont disposés. Et كان واحد لو غيد تما ديك الساعه، كان ساعه في الوقيته فاش غندخل ديك لا بياس كونسيدي مع واحد لا تورني ديال واحد لو غيد. Il leur expliquait justement l'histoire de les couronnes et derrière. Et tu sens en fait que les 12 types, tu peux découvrir des choses qui sont incroyablement incroyables. Donc, voilà, quand les costumes, les machins, donc avec les armes, les décorations, les trônes, les couronnes, tout ce qui concerne en fait, tout ce qui concernait les familles royales de la Suède. Et c'est beaucoup de pièces qui mettent donc هذه كانت الشومبر ديال فلان، هذه كانت الشومبر ديال فلان. دونك لي طابل اللي كانوا فيها، الناموسيه، المرايا، لي ديكوراسيون اللي كانوا. un truc vraiment hyper grand. Et تماك فين j'ai découvert que les Suédois, c'est un peuple vraiment très, très, très royaliste. Ou très royaliste, vraiment avec amour en fait, avec un grand amour. Et hélas, parce que d'une part, il y a le genre de musée d'ailleurs, كتلقى beaucoup de familles avec leurs petits-enfants, خدامين كيشرحوا لهم, voilà, ils voient leur histoire. C'est aussi là où j'ai découvert un peu la petite histoire, pour la petite histoire, le passage de la monarchie absolue, la monarchie parlementaire ou le temps
Donc ça avait pris parce que ça n'était pas très évident, notamment à l'époque. Et, et qui belle que maintenant, voilà, qui j'ai un parent avec son petit-fils ou sa petite-fille, où il commence à lui expliquer tout ça, ou qui ouvrrait, et ce petit garçon, il a tout devant ses yeux. Donc déjà, il, il est en pleine histoire, donc vraiment en pleine histoire avec des éléments tangibles. Deuxième élément, bien évidemment, c'est qu'il voit aussi en fait, dès que le développement qu'il y a eu au fil de l'histoire, il le voit également sur le terrain, puisque كيخرج عنده كل شيء, éducation gratuite d'ailleurs, éducation obligatoire, je crois, jusqu'à l'âge de 9 ans. Quand tu leur parles, et tu leur parles par exemple de ce qu'ils payent comme impôts, c'est vrai que qu'il y a des femmes qui reçoivent des impôts en fait, parce que la moyenne de l'impôt sur le revenu, un homme, c'est 32%. Donc, puisqu'un 32%, c'est la moyenne, ça veut dire que quelqu'un qui reçoit beaucoup moins, quelqu'un qui reçoit beaucoup plus. Régime escalier, donc, كل واحد على حسب le revenu ديالو. Le revenu ديالك كيكبر, l'impôt sur le revenu qui est très. Mais derrière, ils ne se plaignent pas forcément parce que ils ont un ensemble de services publics qui sont gratuits, donc فابور. Ou c'est pas des services les خايبين. كاملين بينا كنعرفوا voilà la Suède, l'éducation d'IRH, les infrastructures, les trucs, etc. Donc Nas ils sont dans cette immersion et Fad le parler justement quand tu commences à écouter un petit peu تسترق السمع بعض الشيء الناس les discussions ديالهم et ses parents avec leurs enfants parce que c'est ça ce qui m'a tiqué بزاف هو داك la relation parents-enfants au Masra pour parler de ce sujet, tu comprends qu'en fait, qu'ils ne peuvent que aimer justement leur monarchie, qu'ils ne peuvent que aimer leur pays, qu'ils ont des éléments tangibles, qui sont magnifiques, qu'ils ne sont pas loin de l'histoire. Là, ils ne sont pas loin de l'histoire. C'est tout simplement parce que parmi les choses c'est que la nouvelle génération, l'histoire, etc. Et tout simplement, là, parce que ils sont dans l'immersion, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu toucher concrètement, donc les discussions, ce qui se passe autour. Et parce que tu peux voir ça par toi-même et savoir à quel point c'est travaillé, à quel point c'est très bien travaillé, ou derrière le pays, s'il fait partie des pays les plus développés du monde, il y a une raison. كاين un autre musée حتى هو مشيت ليه سميتو le Medal Tills Musée. C'est le musée médiéval en fait. C'est un musée en fait كان inauguré en 1980 et quelques, où il y a en fait qui fait des objets. C'est des objets un peu archéologiques parce que c'est des objets qui se sont basés sur donc, les recherches archéologiques archéologiques pour l'avoir. Et il est très simple, il ne fiche grand chose, sauf que tu vois tu mets les matériaux qui servent pour la construction depuis le Moyen Âge, même les briques, le bois, les ateliers, euh, et qui représentaient en fait également même des monuments l'Iqdam. Là, tu vois, il est pas mal, mais tu m'as dit faire autre chose. Donc, je m'ai dit faire autre chose. Qui fait que voilà, moi j'avais 5 jours et je voulais faire tout le bazar. Donc accélération totale. En même temps, certes bizarre parce que مثلا فاش مشيت لسكانسن فاش مشيت le musée ديال les prix Nobel, certes vraiment bizarre. Donc certes vraiment bizarre, c'est presque toute la journée et le reste تقسم ما بين داكشي الاخر. Alors, un autre truc اللي كما نهضر لكم عليه, c'est le musée nordique. هذا le musée nordique خلاني فاش دخلت ليه, je me suis dit que حنا في المغرب on a une grande chance et une grande opportunité d'avoir un truc pareil. Un truc pareil, parce que en même temps, j'ai senti quelque part que c'est pas trop crédible, bien ou bien quoi. En fait, c'est quoi le musée nordique? Nordiska Museet. Alors, c'est un musée qui can d'ailleurs lancé par la même personne qui lance Skansen Museum, avec le musée qui est à plein air.
à savoir Arthur quelque chose. وهذا c'est un musée اللي فيه واحد أكثر من 1 مليون et demi ديال لي زوبجي. أكثر من 1 مليون et demi ديال لي زوبجي. هاد لي زوبجي دياولاش. هاد لي زوبجي تا هما دايوغ من الموين اج ليومنا هذا. سي دي زوبجي اللي كانوا كيجمعوهم من الديور. بون l'histoire اللي تقالت لينا تماك سي كو سيتي واحد لو كوبل كي افي ديسيدي دو راسومبلي دي زوبجي من الديور ومن بعد ولاو الناس يكونتريبيو افيك لوغ زوبجي. دونك كتمشي كتلقى كل حقبه زمنيه كتلقى شنو هما لي زوبجي اللي كانوا كيستعملوا في الديور، شنو هي الماكله، هي دي بحال دي بروتوتيب ديال الماكله اللي كانت كتكال ا ليبوك دي تروك. دونك تو البازار او بوين كنقول لكم فوالا كاين شي 1 مليون et demi ديال لي زوبجي اللي كاينين فيه. Et parce que voilà, c'est حقبة منذ حقب بعيدة الأمد ومازال يترافاي sur ça. علاش سي ان تروك كي ما تيكي دون لو سونس ديال المغرب لا بلوس دو شونس باسكو بديت كنفكر في كاع لي زوبجي اون فيت اللي كانوا عندنا شحال هادي في المغرب واللي بداو كينضاطروا. دابا شحال من واحد دابا تقول ليه الرحا ما يعرفوش، شحال من واحد دابا غتقول ليه النور ما غاديش يعرفوه، شحال من واحد غادي تقول ليه داك لو تروك كومون يسابيل دلو على ليبوك ما يعرفوش. المهم بزاف ديال لي زوبجي اللي عندنا في المغرب ماكسيموم واحد 10 سنين ما بقاش شي حد غادي يبقى عاقل على سميتو من غير لا جينيراسيون القدام ولا على ليميت لا جينيراسيون ديالنا حنا بيسكو كنا في الانترميدياسيون انتر لي جينيراسيون. دونك هاد الناس ليدي تري بازيك ديال نورديسكا ميوزيوم هو انهم يفوزي لي كوليكتي لي زوبجي بور لي غاردي بور كو نتا كتجي في 2019 2020 2021 2000 و جو با كومبيان وكتشوف دي زوبجي اللي كانوا كيتستعملوا في 1600 والصرف اللي منهم دي زوبجي كي سون غير وكاين دي تروك بحال مثلا الماكله ما كي الماكله بيان سور ما غاديش يحطوها لك ولكن كيديروا لك دي بتي تروك فوالا سي دي زوبجي باش كيصوروك الماكله اللي كانت كتكال على ليبوك الماء اللي كانوا كيستعملوا اي كتفروح سورتو اون فيت فاش كتسمع بانه كما قلت لكم سي 1 مليون et demi دوبجي. و ا بار سا لا بيبليوتيك ديال نورديسكا ميوزيوم الا جمعتي كاع لي دوكيومون دو ليتيراتور enfin de recherche quelque part ديال le 16e siècle 17e siècle tu as facilement plus de 3000 mètres, plus de 3 km il a ديال 16e 17e siècle où tout est conservé avec plus de 6 millions de photos ديال كاع لي زيبوك اللي دازو من 1840 حتى ليومنا هذا. دونك 6 millions de photos راه الحماق هادشي كامل pour la simple raison que c'est un musée qui est, voilà, comme son nom l'indique, c'est le musée nordique. Ça te traduit en fait toute la vie nordique, même les 1800, voire un peu avant, avec des objets collectés, avec des objets qui sont toujours collectés, avec des documents de littérature, avec des photos, pour garder la trace. Parce que tu et tu découvres vraiment la vie qui va se calmer avec des trucs réels ou des trucs, voilà, moussaouarine quelque part, pour que ça soit tracé. Et بون هادو كانوا فوالا هادشي كامل من الفازا ميوزيم حتى البالي رويال حتى لو ميوزي ديال لي فايكينغ حتى لو ميوزي ديال لو ميوزي ميدييفال حتى لو ميوزي نورديك. هاد لي زومبلاسمون كاملين فورسيمون سا تو في سكي جوستيفي كيلكو بار. فاش بديت قلت لكم فوالا انا فوالا في ستوكهولم j'avais senti des choses qui sont فشكل vraiment. Mais à part le fait que le charme des 3 villes que j'ai rassemblées français les Dimeliers français c'est كتدخل في l'histoire ديال دوك الناس. Et à part ça le fait que ce sont des gens très joviaux et ça c'est quelque chose qui m'a aussi attiré parce que je me disais voilà, généralement les pays développés ils tendent vers la froideur et alors que ces gens-là ils sont très chaleureux j'allais dire Tchana, tous les matchs pas en temps de Corona, ils sont vraiment très, très joviaux. Et c'est là où tu découvres en fait, tous les pays, c'est même des sad. Là, ce sont les pays qui s'intéressent le plus au bonheur, là, ce sont les pays qui vivent plus le bonheur, etc.
Et malgré leur développement, les gens sont vraiment slow, ils gardent avec la touche humaine. Donc ça n'a pas fait qu'un an bredo ou là où des gens qui sont froids. C'est tout simplement, ils se sont développés au fil du temps. Où je pense que avec le fait qu'ils ont gardé toute la trace de leur histoire, je parle de la trace, c'est pas que l'histoire Bahda, mais de la trace aussi, parce que là, من الباطو اللي ما صلح لوالو فهمتي aujourd'hui enfin, il fait vraiment le truc hallucinant de la recherche pour qu'il soit gardé من 1628 ليومنا هذا avec plus de 95% de matériaux originaux حتى le musée nordique qui rassemble tous les objets tu vois clairement qu'il garde la trace d'histoire donc forcément avec tout ce recul كتبقى فيك l'humanité plus ou moins voilà c'est un peu je pense que de leur nature mais c'est aussi une politique d'état c'est aussi des gens حنا كنسمعوا بهم عارفين كيفاش دايرين qui sont intègres اللي voilà pas de faille من les dirigeants ديالهم حتى الناس derrière donc à deux c'est des trucs vraiment amazing et je vais conclure le live avec un dernier musée اللي تا هو شفتو سميتو دي ABBA Museum. Alors le ABBA Museum c'est un musée en fait, elle a le groupe musical suédois ABBA. ABBA. Donc c'est un groupe li قديم qui est constitué je crois de mecs and two ladies, deux femmes. Et avec le musée, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? On retrouve les costumes avec le groupe. D'ailleurs, en fait, je suis en train de parler de musée ABBA Museum. Et en même temps, je vais lancer la musique, enfin une chanson le groupe ABBA. Comme ça, vous allez découvrir. Oui, bah, ça dit que moi de live. Donc, les costumes ديالهم, des écrans avec des trucs قدام ديالهم, les disques d'or. C'est un musée très simple. Elle a avec le groupe de musique. C'est pas un truc amazing. Mais derrière, tu sens que même avec le côté artistique, il est valorisé. Parce que pour avoir tout un musée pour un groupe, je sais pas à quelle date qu'elle fait exactement. Et c'est magnifique parce que كتلقى les costumes ديالهم les couleurs c'est mis en place بواحد الطريقه زوينه الا بقيت عاقل واش هو ميم ولا ماشي هو اللي كانوا فيه ما عرفتش واش هو النورديك باسكو كانوا فيه حتى اللي حتى النورديك كان فيه واحد لابارتي ديال الحوايج en fait ديال اللباس donc tu sens quelque chose de magnifique donc avant de terminer le live et puisqu'on a parlé de ABBA Museum et le groupe de musique ABBA, je vais lancer une petite chanson d'Yalom. Bon, le démarrage ديالها غيجي comme كيشبه شي حاجه غريبه سمعتوها وهادشي اللي ما كنتوش سمعتوه هما نيت. Après il y a d'autres endroits également en fait c'est pas des endroits qui sont à visiter مثلا واحد la pâtisserie et café à la fois سميتو VT4 c'est très connu là-bas. Ça a été créé, ça a été ouvert en 1988 où tu m'as qu'en fait tu retrouves tout ce qui est cake typique de la Suède. Même si tu m'as créé c'est ça. Et ma question c'était je nomme les trucs, je nomme les pâtisseries qui sont typiquement de la Suède. Donc il y a pas le princess cake, le truc سميتو يمكن كادر malumba شي حاجه بحال هكا et هادوك c'est typiquement c'est typiquement ديالهم وهاد لو كافي هذا vraiment c'est une histoire d'ailleurs je me souviens quelqu'un qui حل معاه واش 8 ولا شي حاجه et juste avant الناس شادين الصف برا donc باش مشيت في الصباح pour prendre le petit déj تماك الناس شادين الصف برا forcément quand ils te disent 8h pile c'est 8h pile qu'ils ouvrent ماشي 8h ودقيقه ماشي 8h ناقص دقيقه. Et c'est un coin aussi qu'il faut aller me voir, d'ailleurs oui, même le voir parce que c'est un coin vraiment très sympa. De découvrir un peu les spécialités de la pâtisserie parce qu'ils ont une pâtisserie qui est un petit peu bizarre. Vraiment bizarre dans le sens positif. Aucun blague quand même parce que je crois c'est pas parmi les spécialités gastronomiques c'est aussi le poisson. Donc tu as différentes catégories de poissons, différentes façons de le cuisiner. C'est à découvrir. Et la musique que vous entendez dans le fond, c'est la musique de ABBA Group.
اللي هما اللي ندير عليهم الابا ميوزيوم. Donc là je conclue sur ces belles notes le live et je vous dis à la semaine prochaine. Et le live de la semaine prochaine ça serait sur un livre que j'ai pas lu encore et que غنحاول نقرا في هاد la semaine اللي هو Sophie mon amour. Donc j'espère الناس اللي قارينو يجيو يدخلوا معنا, comme ça on peut discuter de ce livre là. Et à très bientôt.